जय जगन्नाथ। ओम साई आस्ट्रो एंड वास्तु चैनल भाग्यरथ कार्यक्रम को मु ज्योतिर्विद विजय दास आपण को स्वागत जनाऊँ। मार्च 29 तारिख ठारू शनि मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे चलन करुअछंती। आपण माने शनि 7.5 को नहीं बहुत चिंतित भयभीत मध्य विभिन्न गणमाध्यम जो भली भाव में शनि को नहीं शनिदेव को नहीं चर्चा होउची आपण माने भयभीत होगा स्वाभाविक। आपण माने शनिदेव को नहीं आदौ भयभीत होंतु नहीं कहीं ना मु आज जो विषय रे चर्चा करने को जाऊँगी ताकू अनुसरण कले आपण माने शनि को गोपरु निस्तार निश्चय पाइबे। आपण कष्ट बदल रे सुख शांति अनुभव करिवे। शनिदेव मीन राशि रे भ्रमण करुथुबारु मेष राशि प्रथम चरण मीन राशि जन्म बा द्वितीय भाग कुंभ राशि शेष भाग अर्थात तृतीय चरण सही बड़ी शनिकर तीनोटी दृष्टि रही यथा तृतीय सप्तम एवं दशम। तृतीय दृष्टि रे वृष राशि को देखुवा बेले सप्तम दृष्टि रे कन्या राशि को देखुं एवं दशम दृष्टि रे धनु राशि को शनिदेव देखुं गोचर रे। किंतु मुझे गोटे कथा आपण मानू कहवाक चाहे कालपुरुष कुंडली रे गोचर को आमे जेतिकी गुरुत्व देउछे लग्न को सेतिकी आमे गुरुत्व देई पारुने। किंतु मो मतरे बा शास्त्र मतरे कालपुरुष कुंडली रे लग्न सबुठु गुरुत्वपूर्ण। आमे लग्न को नहीं राशि मानकर अवस्था विषय जानी थांती। जदि आपण मानकर राशि रे शनिदेव यदि कारक अच्छी तेबे आपण आदौ भयभीत होंतु नहीं। प्रथमे आपण निकटरे थिबा ज्योतिषक पाखकू आपण जन्म पत्रिका नियंतु। प्रथमे देखंतु आपण जातक रे शनिकर स्थिति कौन अच्छी शनि केते बलवान अच्छी शनि डिग्री रे को अवस्था रे अच्छी तापर जाकि आपण निर्णय करिवे शनिदेव आपण को राशि बा आपण को ऊपर कौन प्रभाव पकेइबे। शनि 7.5 समय रे आपणकर जदि शनिदेव मारक अच्छी एवं आपण व्यक्तिगत जीवन उपरे तार प्रभाव अधिक पड़ुची तेबे मु आपन को आज गोटे छोटिया मंत्रटे देवी। मंत्र छोट किंतु बहुत पावरफुल ताकू आपण डे टू डे लाइफ प्रत्येक दिन दिनचर्या रे आपण शामिल करंतु। देखिबे आपण जीवन में आसुवा शनिदेव जो कोपदृष्टि कृपा दृष्टि परिणत हो। सर्वनिम्न 45 दिन मंत्र जप करंतु देखिबे आपण निजे अनुभव करिवे शनिदेवंकर कृपा किभली आपण पाउछंती। मंत्रटी कौन
ନା ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓಂ ସಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜପ କରିବେ। କଳା ଆସନ କିମ୍ବା ନୀଳ ଆସନ ପରେ ବସିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇପାରିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଅତି କମରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦଉଛି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସଠିକ ନିୟମ ପାଳନ କରି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଛି, ଓଁ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶନିଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆପଣ ମଥାନତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଘାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପକାର ଆହୁରି 2ଟି ଏପିସୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅନୁଭବୀ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦଉଛି। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।